So yun ano, sahod ko 1 week. Ayun, babudgetin natin to. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 6. 500 sa bahay. Nasa panghulog. Kada ano, sahod 500. 700. 600. Sa card. Sa utang. Tapos papalitan ko yung 1,000. 1,1 na, 1,1. Tapos yung 1,000 budget ko ni sarong simana, pamasahe, pang merienda, kung ano-ano. 1,000, 81 balikan. 81 balikan. Tapos ining 500 pang bakal ming bagas sarong simana. Bagas tig 500 kami no. Dagdag niya 500. Bagas saka parang para panira kami. Kaya kami dito. Ngunyan, kapalaba kami. 250. Ngunyan, sobra. 750. May parcel ako. Pero yun, lost na yung parcel na yun. Sobrang 750. Hulog kong cellgans ako.